آزادی کا جشن سما کے ساتھ منایا جا رہا ہے فواد. جی ہاں. محترم ندیم ملک صاحب، پریزیڈنٹ سما اور تمام دوست احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہمیں میرا خیال ہے اس چیز کو اگر کبھی اندازہ لگانا ہو کہ آزادی کیا ہے تو ان لوگوں کا اور ممالک کا، ان قوموں کا حال دیکھ لینا کافی ہوگا جو آج آزادی کی جد و جہد کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور اس کی تڑپ جو ہے وہ ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ غلامی جو ہے وہ اس کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور اس میں قوموں کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. ہم میں سے بیشتر چونکہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ ایک آزاد وطن میں کھولی، اس لیے شاید ہمیں اس کرب کا اندازہ نہ ہو جو اس سے پہلے کا تھا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے اس کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہمارے حکمران تھے ان سے ہمیں آزادی دلوائی، بلکہ وہ جو کہ اکثریت کے بل پہ غلبہ حاصل کر کے ہمیں اپنا غلام اثر نو بنا سکتے تھے، ان سے بھی آزادی کا جو ہے وہ شرف ہمیں حاصل ہوا. اور یہ ہماری اس قیادت کی جو بالغ نظری تھی اس وقت کی، اس نے یہ دن لکھایا. میں زیادہ طویل گفتگو کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم مہمان خصوصی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں، اور جو اس کے بعد پھر ان سے زحمت دیں گے کہ وہ آج کی تقریب کا کیک کاٹیں. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب. بیٹھ لیجیے. مجھے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مرزا صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ، جناب ندیم ملک صاحب چیئرمین سما ٹیلی ویژن، آج میرے لیے بڑا اعزاز کا دن ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر میں سما کے جو کہ ایک ہمارے ملک کا نہایت ہی معتبر ٹیلی ویژن چینل ہے اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اور کئی دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر پاکستانی اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ بڑے ایک اچھا چینل جو کہ بڑی جو ہے اتھینٹیکیٹڈ خبروں کے لیے اور اچھے پروگرام کے لیے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. اور اب جب سے اس کی مینجمنٹ تبدیل ہوئی ہے اور زیادہ نکھار آ گیا ہے اس ٹیلی ویژن کو. آج ہم جس بلڈنگ میں آئے ہیں مجھے جان کر خوشی حاصل ہوئی ہے کہ سما کا نیا آفس جو ہے یہاں شفٹ ہو رہا ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں کام کرنے والے نہایت ہی میں سمجھتا ہوں محنتی اور جو بڑے باصلاحیت جتنے بھی کارکن ہیں، مینجمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. آج 76 ایئرز 76واں جو ہے یہ یوم آزادی ہے. پاکستان تقریباً ایک پون صدی جو ہے وہ ہم آزادی کے بعد منزل طے کر یہاں تک پہنچے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں، اور ہر کوئی اس بات کو مانتا بھی ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، آپس میں ایک بھائی چارے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ طاقت ہے جس کو بروئے کار لا کر ہم پاکستان کو چیلنجز سے جو ہے جس سے وہ نبرد ازما ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سرخرو کیا جا سکتا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، بڑی صبر والی قوم ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان چند سالوں میں اس سے باہر آ جائے گا اور ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام تر میں سمجھتا ہوں کہ
दौलतों से, दुनियावी दौलतों से नवाजा है, हर किस्म की ज़मीन अता की है, समुंदर, पहाड़, खेत खलियान और मेहनती लोग। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमने एक निज़ाम जो है उसको एक ऐसे अंदाज से चलाना है जिसमें मोहब्बत और भाईचारा हो, आपस की तफरीक को और तकसीम को ख़त्म करके हम एक होकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। और मैं समा टेलीविज़न ने जिस योम आज़ादी पर जिसने तकरीबात का इनाकाद किया है, इसकी अपनी सालगिरह के शायद 17वीं सालगिरह है। देखिए, मैं उस पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ समा की मैनेजमेंट को और तमाम कारकुनों को और इसके तमाम सामीन को। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरह फलता फूलता रहे और हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हमारी अगली जनरेशन को भी जो आने वाले हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कमर बस्ता हो जाए अभी से। और इंशाअल्लाह ताला मंजिल बहुत करीब है, घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही कोई बददिली फैलाने की बात है, ना ही किसी किस्म की मायूसी की कोई बात है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है और हमारा मुल्क जो है अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरा तो ये ईमान है। और मैं एक दफ़ा फिर समा के ओनर्स को, हमारे जो बड़े माशाल्लाह काबिल एहतराम इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके जो मालकान हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी ये दुआ है कि समा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। राजा साहब से एक दो बात पूछ लें इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आज 14 अगस्त एक ऐसे दिन हम मना रहे हैं जब पाकिस्तान में एक निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने ओहदे का भी हल्फ उठा रहे हैं। तो आप स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ वज़ीर आज़म, आप जमहूरियत के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से दोनों को मिला के क्या पैगाम देंगे कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी लाएंगे, लोगों के लिए क्या बेहतरी का पैगाम लाएंगे और क्या हमारी जमहूरियत मजबूती की जानिब बढ़ती हुई नज़र आएगी? जी मलिक साहब, यकीनन मैंने पहले कहा मैं बहुत पुरुमीद हूँ और जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो एक बासलाहियत नौजवान क़यादत है और मैं समझता हूँ कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद करेंगे, जो हमारा एक आइनी तकाज़ा भी है, जमहूरियत में उसकी ज़रूरत भी है। और सच बात तो ये है कि यही एक रास्ता है जिस पे चल कर हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि एक छोटे सूबे से जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का इंतखाब जो है ये खुशाइंद और बाइस बरकत होगा। वक्त पे इंतखाबात पुरुमीद हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि आइनी जो उसमें एक आइन के जो तकाज़ा है वो तो यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन अब जैसे कि बात चल रही है कि एक वो भी एक आइनी तकाज़ा आ गया है कि सेंसिस हों और उसमें सेंसिस जब होते हैं तो फिर डीलिमिटेशन होती है, नई हल्का बंदियाँ होती हैं। तो उससे मैं समझता हूँ कि शायद कोई 2-3 महीने का फ़र्क पड़ जाए, लेकिन इंतखाबात तो बहरहाल होने हैं इंशाअल्लाह। इक़्तिसादी सूरत हाल और लोगों के हवाले से यौम आज़ादी मनाएं, ईद की खुशियाँ मनाएं, तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम पेश नज़र होते हैं। उनके लिए बेहतरी की उम्मीद दिलाई जा सकती है कि हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा पाकिस्तान में करें कि एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए? मलिक साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब मैं बहुत सा वक्त गुजर गया, 76 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। हमसे बाद में जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की वो भी कहीं आगे हमसे निकल गए। हमारे कुछ मखसूस हालात थे, कुछ हमारे बस में था, कुछ हमारे बस में नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 76 साल एक बड़ा अरसा है, इसमें बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं और अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपना सब कुछ जो है वो अपने मुल्क के लिए करें। बहुत मैं समझता हूँ जो गलतियाँ की गई उसको भी मैं समझता हूँ अब दरगुजर करना चाहिए। हमें एक नई सुबह जो है, एक नए सवेरे का जो है वो आगाज़ करना चाहिए, जिसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक मोहब्बत भाईचारा की फ़िज़ा हो, जिसमें हर कोई अपनी बसात के मुताबिक अपनी हिम्मत और इस्ताअत के बराबर मुताबिक काम करे और पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। खालिद साहब।
मैं एक मरतबा फिर मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, जनाब डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी साहब, आपका समा टीवी के चेयरमैन जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, मैनेजमेंट और बाकी सारा स्टाफ जो यहाँ का है, उनकी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे अब दरख्वास्त है कि आप केक काट के इस तकरीब का भाग लें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त कराची समा ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत सारी दुआएं उनकी तरफ से समा के लिए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। समा की मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला समा टीवी को मज़ीद तरक्की दे। छोटे सूबे से अनवारुल हक काकड़ के हवाले से जब उनसे सवाल किया नदीम मलिक साहब ने, तो उनका ये कहना था कि अनवारुल हक काकड़ का इंतखाब खुश आइंद है। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं और नई मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताख़िर हो सकती है। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, समा इस्लामाबाद ऑफिस के ये मनाजिर, और केक कटिंग सेरेमनी का आगाज़ हो चुका है।